one real encounter with Jesus. Sige, before ko mag-dig in deeper aning discussion na to, magpadulas ako. Pero mananghid ko, wala ko'y 500. Sige, okay lang? Sige, kung sa pagkita ninyo sa kaninga picture or idea, ingna ko ninyo, kinsa ang tao nga inyong maalaala. Sige. Ito, medyo may pang bright, may pang entertainment. Nawabala na to kung sa itong mga background. Sige, pag nakikita nyo po ito. Ayan. Wow! Sinong nakauna? Wow, very good si ate. Ate Vaika, no? So, sino po? Ayan, si Albert Einstein, no? Kilala siya sa formulang ito, mass energy equivalence formula. Yan yung i-discuss natin. Are you ready? Ay, huwag ka ba lang? And he is also known for the theory of relativity. No? Unsa na siya? Relatives. Di po ko kabaluan na. Paryente. Hindi ko kabaluan na. Okay, what about ito? Pag nakikita nyo po ito, anong naaalala nyo? Sinong naaalala nyo? Ayan, sina Tito Vic and Joey. Diba? Pag makita na ni mo, Itbulaga, diba? Ito naman. Yan. Very good. Okay, si Jose Rizal ang naaalala natin. No? Bagaman ang iba sa kanila patay na, naiwan yung mga legacy nila. Diba? Kita kaya, kung mawala kaya taon, sa kayang maalala sa atua? No? Katugid siya, no? Napabaya to siya utang na ako. Unta dilingi nga na ang maalala, no? Okay. So karon, no? Ila-ilaho na to ang usa ka tawo sa Bible nga unta pagkahuman ani maalala gid nato siya gid na, siya jud na, no? Okay. Sige, our key text for this morning is Galatians 2:20. Mahimo ba natong basahon? So, tindog sa ta, everyone. Galatians 2:20. Go. I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Amen. Okay, pwede na tamamong ko? No? Kinsa nag-ingon ani, I have been crucified with Christ. It's Paul, no? I have been crucified. Unsa na siya? Gikuan pod siya? Gipako pod siya sa cross beside Jesus, no? It is no longer I who live. So namatay dai siya. But Christ lives in me. The life I now live in the body, no? Para na daw sa kay Jesus. Okay. So, mo ni siya ang giingon ni, actually, daghan kay gipang-ingon si Pablo, no? Nga nindot jud kaayo. Nice ka ipang-memorize ba? Kay pwede kayo na to bunluton in times of trouble. Ay, kinahanglan ako ni, no? Okay, sige, balikan sa nato ang kuan. Ato ang title. The title is One Real Encounter with Jesus. Unsa ba ng encounter? Malimit nyo yung naririnig dito sa church. Hoy, encounter! Hoy, join kag encounter! Hoy, doon ng encounter! Hoy, exciting kayo sa encounter. Tama? Okay, sino pa dito? Sino po ba dito yung naka-encounter na? Taas ang kamay. Ayan. Okay, sige. Ano ba yung encounter? Kung kayo yung nagtatanong, saan din ang encounter? No? Saan na? According to the dictionary, eto, an encounter is a meeting between hostile factions or persons. Mabitaw na, no, ibalita nga, nagka-enkwentro ang militar at ang mga bandido. Diba? So, enkwentro, ano siya? Another, a sudden violent clash. No? Unsa na siyang sadid ka na murag makurat ka ba, no? Biglaan, no? And clash jud kanang kumbaga murag na i-impact ana jud. Nakatry na ba mo ana? Nga nakuratan ta? And ito, a chance meeting.
Wa siya gituyo, no? Wala siya giplano, kundi kanang kumbaga ang ano nila is destiny ba? Destiny. Fate ba? Fate ana, no? So that's encounter. Now in the Bible, there are many accounts of encounter, 'di ba? Sa mga Bible characters. And ang mga remarkable ani nga mga encounters are this, nga ako ang nakita. God and Moses. Tama? Diba? God revealed Himself to Moses, pero dili katong as human being, no, nga Jesus, or katong Ginoo nga kanang supernatural, but Moses met God kay si God nagpaka burning bush. Naalala niyo na? No? And God spoke to Moses. He gave him instruction. So it was an encounter. Gituyo ba to ni Moses? Wala. And biglaan to, di ba? Another, God and Jacob. Pagkahuman gani ato nila sa pag-encounter ni Jacob, pag-uli nila, no? Pag-uli niya nagpiang-piang siya. No? Nging ana di ay ang mahitabo kung mag-encounter. Okay. And this morning, it's about God and Saul or Paul. Ayan. Sige, karon basig matingala mo, Saul man to yung giingon ganina niya, Paul na pod lagi karon na pod Paul niya, Saul na pod. Basig malibog mo, no? In the Bible, duha ka Saul ang na-mention. Saul, katong first king of Israel, nga gisundan ni David, o ang ikaduha si Saul, nga kilala pod sa tawag nga Paul or Pablo. So, ato ang istoryahan katong naa sa New Testament. So, basig magbali-bali akong istoryaon niya, Paul, Saul, isa lang na ako ang ginatukoy, ha? Nagkasinabot, ha? Ay, murag dili man mo gusto. Okay, sige. Now, let's talk about Paul. And mind you, ang isa ka oras, okay lang sa inyo, isa ka oras na magstay diri? Okay lang? Ay, ala. Gusto niya 2 hours? Dili na ako kaya 2 hours. Sige, no? So, si Paul, ang kinabuhi ni Paul, dili siya kaya istoryahan sa isa lang ka oras. No? Kung pwede gani daghan nga mga meetings para masabtan pagid nato ang kinabuhi ug ang character ni Paul. Pero karon, let's try. Okay lang? Let's try. And I divided my sharing into 3. Oo, uso to dito sa church. Okay, we have this encounter man nga ginahimo. Nani, I divided my sharing into 3. First is before encounter. Dagway daw sa before encounter, during encounter, and after encounter. Ayan. Sige. So si Paul, naka-enkwentro niya ang Ginoo. Pero kilalahon sa nato. Point 1, before encounter. Kinsa ba si Paul? No? Kinsa ba si Paul? No? Paul is first mentioned in the New Testament as being present at the stoning of Stephen, the first Christian martyr. Oo. Una siyang lumabas dito na moment. Let's read Acts 7:57 to 58. No? This they cover their ears and yelling at the top of their voices. They all rush at him, drag him out of the city and began to stone him. Meanwhile, the witnesses laid their coats at the feet of a young man named Saul. Unsa nay nahitabo? Diba? Pagkahuman ni Jesus ni adto na siya, he ascended to heaven, ang mga disciples niya naging active. So nag-share sila about Jesus. So you know what? Jesus is the Messiah. He died on the cross, yet He resurrected. So excited kay sila nag-share. Pero eto naman, naging galit naman sa kanila yung mga priests ng relihiyon na Judaism. Sa Israel, until now, ang ilahang religion is Judaism. Wala sila. And they don't believe in Jesus. Although they believe nga may moabot nga Savior, they call Him Messiah, pero dili nila dawat nga si Jesus to.
No, kailang ginaisip, pag ang Messiah gusto nila ka ng grand ang pag-abot, no, kung pwede ka ng, kung sa una pa with horses, as in ka ng grandioso, bongga, nging ana, siguro ka ng may pa balloons, may pa trumpet pa nga, let's welcome, ana ilang gusto. Pero si Jesus, pobre kaayo, karpentero, gipanganak pa gyud dito sa sabsaban na murag nganong ana man ang amo ang hari, dili na mo na madawat, no? So until now, dili nila dawat si Jesus. If you go to Israel right now, dili nila dawat si Jesus. Pero eto din, si Paul, no? Balik tayo doon. Si Stephen, one of the disciples na ito ni Jesus, nag-share siya. Kaso eto, nadakpan siya. Unya pagdakop sa iyaha, no, giakusahan siya nga nagblaspheme nga ano daw about sa templo, siraan siya, no? And sa ilaha, kung siraan nimo, no, ang imuhang ilahang tinuuhan sa una, sa kanang ang punishment is death. Stoned to death. Kinsa na diri nalabay og bato? Nabukol, no? Ang ginahimo day nila sa una, ang stone to death, magkalot pa day pud na sila. Unya, ang kinalutan di ay murag 2, siya, kung unsa ka kataas, no, times 2. Human ana, ituklod ka didto, unya, batuhon ka. So, kung ging ato, no, basig ipile nila ang mga bato, uy, kulang pa, add more. No, sakit kaayo di ay, na siya nga punishment. Pero that time, walay kalot. Kay nga naman, it was kanang sudden riot nga mura, gala na si Stephen. And these people were kanang mga great men. Kumbaga, ginatahod to sila nga mga tao, pero gikalimtan nila to, kay suko kayo sila. Suko kayo sila kay Stephen. And no, to make the long story short, namatay dito si Stephen because of his faith in the Lord Jesus. And that man, no, nga ato ang bida karon, si Paul, si Saul, naa siya didto. Katong mga tao gipang kay nanglabay man sila, lisod siguro pud maglabay, no, kay nakakuan sila, sa tawag ana ni naka-cloak siguro sila. Gihubo nila, bantay sa bantay kay nami batuhon didto. No, gibanda. Si Paul pud sige. No? In short, that time si Pablo, he was like a supervisor sa entire nga proseso nga pag-stone kang Stephen. So mabalaan nato unsa nga klaseng kasing-kasing naa siya, no? Oh, naamoy pangutanan. I didn't know why was he there. Saul was from Tarsus, an affluent and diverse community that valued education. From Tarsus, he moved to Jerusalem and studied religion under Gamaliel, a Pharisee and an esteemed rabbi. Ingon pa gani sa Acts 22:3, ano siya, I am a Jew born in Tarsus of Cilicia, but brought up in the city. I studied under Gamaliel and was thoroughly trained in the law of our ancestors. I was just as zealous for God as any of you are today. So zealous, kanang kumbaga, very passionate, no? Ang mga PAW team, nagasyakit sila, passion, no? Kanang passionate, gigkaay siya sa iyahang tinuuhan. Kumbaga, kung naapagiro siguro sa may palingki, makigdebate ni siya. No, kung mapildi siya, dili lang kay, dili ana. Sumbaganay jud, kay dapat madaogid siya. Ana iyahang gusto. No, nging ana, that was how passionate he was when it comes to his religion. Tayo ba? How do we defend our faith? No? Siya very passionate kaayo si Saul or Paul. He was well educated and was on his way to becoming a rabbi. As a candidate of becoming a rabbi, he was zealous for his Jewish faith. He had deep faith and lived his life according to Judaism with great fervor and devotion. Yan. Pero eto ngayon, because of his faith, he was extremely hostile to the growing believers of Jesus and the spread of the gospel, even if that meant putting to death the followers of Jesus. Isa na dito si Stephen. Kayo ba, were you
that passionate nga nakapatay mog tawo? Nakatry na mo, ana? No, murag hadlo ka, ayon, no? Pero they were very willing to even kill people para lang sa ilahang pagtuo. It was his deep belief in Yahweh that led him to believe that Jesus was an imposter and a liar. So kung kita karon, we hail Jesus, we praise Jesus, sa iya dili. Nagdududa si Pablo kay Jesus. Sa iyahang belief, si Jesus is tikalon, mangiilad. Sa ato ang time karon, scammer. No? Scammer si Jesus ang tanaw ni Paul. No? He didn't believe that Jesus is the long-awaited Messiah. And he viewed Christian as deceitful and a threat to Judaism. So galit siya kay Jesus, galit na rin siya sa mga followers ni Jesus na nagsispread about Jesus Christ, na good news ng lahat. Therefore, si Paul, he simply fulfilled itong sinabi ni Jesus in John 16:2-3. In fact, the time is coming when anyone who kills you will think they are offering a service to God. They will do such things because they have not known the Father or me. And it is happening now. No, it is happening now. Kung muadto ta no sa especially sa Middle East, they think na kung patyo nila ang isa ka Kristiyano, kumbaga approve sila sa ilahang Ginoo. Diba, no? Marag, asa man na dapit nga tinuuhan, asa nang logic dira, no? Kung kita pa mo tanaw ana, sa ilaha siguro ko nang makakitag dugo-dugo sa mga Christian, wow, na please akong Ginoo ani. 10 points na ako sa heaven. Ana sa ilaha, no? He believed that he needed to persecute the followers of Jesus to stop the spread of the gospel. He devoted his days to terrorizing Jesus' followers to prohibit what he believed to be a false message. Tayo ba? Matagal na tayong Kristiyano. And even kita as Filipinos, we claim to be the only Christian nation in Southeast Asia. Na-terrorize na ba ta sa atong pagtuo? Maybe to some of us, kadyot, gamay, no? Gihadlok gihulga sa ginikanan, di ta katagaan og kuan. Pamasahi, simba-simba ka dira. Di ta katagaan og allowance kay nibalhin ka og relihiyon, no? Pero we are not teaching religion diri ha. Wala tay ginadala diri nga relihiyon. Pero kani sila no, antud jud kamatayan. Nging anak jud ka delikado ang pagiging Christian sa una. Okay, sige karon, pakitapik inyuhang katapad. Hello, ana. Ana. Padayon ta, padayon. Okay, sige. Now, Acts 8:1-3. On that day, a great persecution broke out against the church in Jerusalem. And all except the apostles were scattered throughout Judea and Samaria. Godly men buried Stephen and mourned deeply for him. But Saul began to destroy the church. Siguro gipangsunog pagid siguro na niya, no? Kung may mabalaan siya, ay, diri nga balay, ay, naga-life group. Sunugon be? No, ana, going from house to house. Hindi lang pala teacher ang naga-home visit. No? Ay, wala di ay dito, no? Pues, addoon nato ni diri. No? He dragged off both men and women. Wala kaila og vowsy. Violence against women and children. Basta Kristiyano, pangbirahon, no? Paano kayo hinihila siguro yung mga buhok, no? Very brutal. And put them in prison. Siguro na, ay, 10 na nakuha ko, ikaw pila na. No? 10 na ako ang napakulong, ikaw. No? And maybe they were very proud. Daghan na kay kog nakulong, yes. No? Na-stop na nato ang Christianity. No? Kuyaw ko kayo, 10 akong napatay mo. Hadlo ka po, unta dili ta makaabot ana nga time, no? Nga murag kalipay nila ang mampatay og tawo. Next, Acts 22:4-5. I persecuted the followers of the way to their death.
arresting both men and women and throwing them into prison. As the high priest and all the council can themselves testify. I even obtained letters from them to their associates in Damascus. Nagkuha pa siya og kanang ano sa tawag na letter of authority ko sa ato karon warrant of arrest. No? Diri ko ha na ako'y dakpon. Pwede? No, ato letter. And went there to bring these people as prisoners to Jerusalem to be punished. In short, Saul's heart was really hardened to the message and followers of Jesus. So kung mangutana ta, mabago kaya na siya? No? Gahi kayo kasing-kasing. Mabago kaya na siya? Magamit kaya siya ni Jesus? Kayo, tanungin ko kayo, mabago kaya siya? Gagamitin kaya siya ni Lord? No? Sa kita sa nakabalo sa entire story ni Paul, no, sa iyang ending na kuanta. Pero kung ikaw first time kaya na siya dawato ni Lord? Kaya na siya gamiton? Kaya na siya baguhon? No? Again, what is the title of our sharing? Okay, ayan. Remember, it is a dangerous thing to be religious apart from a real relationship with Jesus. No? Si Pablo, he thought na tama siya. Si Pablo, he thought nga approved ni Lord ang iyang ginahimo. No? But a person who has a relationship with Jesus Christ, dili gyud siya mupatay. No? Dili siya makipag-debate, no? Nga kanang, naalala gid ako ang guilty gid ko ani. May pagkakatipunera ka, no? Nga murag, laban, ana. Pero dili di ay. Lahi ang ginatudlo ni Lord. Because the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, and faithfulness, and self-control. Naaday, ana. No? Dili day pala away, agoy. Igo ko. No? Kanang murag, abi na ko, tama ko. No? Abi na ko, paisog-isog, dili di ay, kay kanang, kung nakay tinuuhan, gingon ba ya sa Bible, ha? No? Nabi ako'y ko anani, kanang Bible reference. Nang isog dayon ka murag, ay, dili day na mao, igsuon. No? It is dangerous to be religious apart from our relationship with Jesus. Okay. So, unsa ginang encounter? It is a chance meeting. Eto na. Point number 2. During encounter. Napag-alaman na natin kung anong background ni Paul. Eto. In Acts 9, verses 1 to 9, ingon diri, meanwhile, Saul was still breathing out murderous threats against the Lord's disciple. He went to the high priest and asked him for letters to the synagogues in Damascus, so that if he found any there who belonged to the way, whether men or women, he might take them as prisoners to Jerusalem. As he neared Damascus on his journey, suddenly a light from heaven flashed around him. He fell to the ground and heard a voice say to him, "Saul, Saul, why do you persecute me? Who are you, Lord?" Saul asked. "I am Jesus whom you are persecuting." He replied, "Now get up and go into the city, and you will be told what you must do." The men traveling with Saul stood there speechless. They heard the sound but did not see anyone. Saul got up from the ground, but when he opened his eyes, he could see nothing. So they led him by the hand into Damascus. For 3 days he was blind and did not eat or drink anything. Sige, ano na to? Unsa ning Damascus? No, taga-asa gani si Paul? Tarsus. Nya nibalhin siya to Jerusalem. Karon na train na siya dito. Eto na, may operation na siya. Dakpo na niya ang mga Christians. And isa sa iyang adtuan is the place called Damascus. Damascus is about 130 miles or 120 kilometers northeast of Jerusalem. So pasaka siya. And this journey would need 6 days.
Nging ana ilang travel, wala pa man to'y mga flight sa una, no? Lakaw lang siguro or kabayo, 6 days. And on their way, unsay nahitabo sa iya ha? Okay, natumba. No, unsay nahitabo sa iya? Suddenly, ayun na. No, an encounter. Suddenly, a light shone around him from heaven, and he heard a voice. It was sudden and unusual. Tanong, paano ka ba tinawag ni Lord? No? Paano ba tayo tinawag ni Lord? Pinlano mo ba ito na Lord, at this age, Lord, I will meet you na ha? On this date ha? At this place ha? No? No, pwede over a cup of coffee. Pero hindi, no? Ang kang Pablo, unusual and sudden. Wa niya gidahom. Ang iyahalang tuyo, dakpon ang mga Kristohanon. God does not normally confront sinners with heavenly light and audible voice from heaven. No, lisod sa una, lisod nga magkuan si Lord kay mga matay jud, no? Mga matay jud because God is very holy. It happened at midday, kaudtuhon pa jud, no? Unsa na ta oras? Hapit na no. No, midday when the sun shines at its brightest. Pero naapagyoy light nga brighter than the sun nga niabot, no? Nagpakita kang Saul that time. Yet this light was brighter than the sun that he simply fell down to the ground at his reaction. Naana siya siguro, no? Ay, babae dito. Lucky. Nahulog dahil. Ingon nila, nagkakabayo daw. Pero ingon po, wala may kabayo. Basta natumba daw si Pablo sa kakurat, no? Be, gulatin nyo nga katabi nyo. Para di na makatulog. No? So, nging ato, no? He was, ang uban kay kung may mga angel, encounter with the angel, they would fall on the ground, diba, in worship. Pero dahil sa iya, nahagbong ragid siya sa kakurat, no? And, isa pa, it was not honoring, it was not revering God. Nahadlok yun, natumba, nahadlok, ana lang yun. Simple lang, no? And then, a voice came out, Saul, Saul, why do you persecute me? No? And God repeats his name twice. But, do you notice, no? Wala siya nagaingon nga, Saul, Saul, bantay lang ka. Nakakarami ka na, ha? Wala naging ana si Lord. But God spoke to him na gentle, I believe gentle, Saul, Saul, why do you persecute me? A voice that is hurting, pero hindi condemning. No? It was to display deep emotion but not anger. Just like when Jesus called Martha, Martha, Martha. No, nganong busy man kay ka, nganong nagapamroblema mangig kay ka, Martha. No, wala gaingon si Lord nga, Martha! Dili ana, no? Martha, Martha. Kung kita ba, no? May mga times na marag, Lord, 1 bar na lang ko sa imo, Lord ba? Pero si Lord will not, Vai ka? Hindi ana. Mama na to, oo. No? Labi na kung first name na, no? Pag ko gang, ate, dali. Pero pag analin, ay marag, uy, naninood na ni. No? Pero of course, although kaduha, pero no, it means na God knows us by name. Kailag yun si Lord. Pero hindi galit ang tono ni Lord. No, Saul, Saul, why do you persecute me? This time, Saul was confronted by the nature of his crime. Unsa iyang sala? Persecute niya, no? And, ingon diri, di ba, kinsa ba ang gi-persecute ni Pablo dere, ni Saul? Ang mga Christian, pero giingon ni Jesus, nganong gina-persecute man ko nimo? No? Nganong ako na ni Lord, no? When we are persecuted as Christians, remember this one. When we are persecuted because we follow Christ, it is Christ Himself that they are persecuting and hurting.
no? Those people are fighting against God. That's why si Stephen bitaw, tung gibato siya, do you know what did he pray? During his last breath, niya siya, Lord, do not kanang, account this sin sa ilaha. No? Moto ang hangyo ni Stephen. Diba? Unsa patungkuan ni Jesus while he was hanging on the cross, diba? Mopo to iyang giampo. Forgive them for? They do not know. So, nging anak po di ay no, dili di ay kita. And sometimes, aminin, Christians, we take it personally. No? That's why kita mo abot sa social media sa atong kalagot. Diba? Sa pag-defend na to, ay, gi-insulto ko niya. Gingnan ko niya kuan, alive daw ko. Nasuko na Hinoo, nawala ng Christ-likeness. No? Diri no, gipakita gyud nga, it is God. Ihatag gyud na to. Lord, ikaw to Lord, no? Mapa-glory, ihatag kang Lord. Kung insult man na because you are following God, kang Lord di ay gihapon na. We should not take it personally. Amen? Then, next, no? I am Jesus whom you are persecuting. So here, Jesus revealed himself to Saul. And Jesus appeared to Saul personally. People are questioning, nganong gitawag man na siyang apostle? Nga wala man siya nakamit yun kang Jesus. Kaya ang mga apostles di ay, for a person to be considered apostle, dapat naka-encounter personally with Jesus. Pero this time, si Pablo, wala niya jud nakasabay si Jesus in the ministry, but Jesus appeared to him in this encounter. No? So personal. That's why he is also considered as apostle. Saul responded with two most important questions anyone must ask. Unsang gipangutana ni Pablo? Who are you, Lord? Lord, what do you want me to do? There was a survey, no, in the 1900s ba to? Sa usa ka survey group, ang tawag ani Gallup survey, and they asked people, kung naakay tulo ka questions nga i-throw kang Lord, unsa ang imong ipangutana? Beka mo, unsa inyong pangutana kang Lord? Unsa ang mogawa sa loto? Ay, dili di ay. Ay, dili di ay. No? Here are the questions nga kalimitang ika-question daw ng mga tao. Number 1, will there be a lasting world peace? Ingana pod ba mo? Aminin. Are you really thinking about world peace? Singles? World peace? Ingon nila, no? Married, pray for your husbands. Single, pray for the countries and world peace. No? Is this your concern? No? World peace? Well, yan ba ang tatanong natin kay Lord? Ito, how can I be a better person? Ha? Ansa pa ang itatanong daw ng mga tao, what does the future hold for my family and me? Unsay nagahulat sa amo, Lord? Number 4, will there be a cure for all diseases? And number 5, why is there suffering in the world? Ngano man, Lord, ngano man. Ito daw yung itatanong ng mga tao. Tama din naman yung mga tanong na yon. Kayo, ano kaya yung itatanong nyo kay Lord? O, kapag na nakabaloan na ha. Pero ito yung itatanong di ay dapat nato. Which Paul asked the Lord, who are you, Lord? And what do you want me to do? Who are you, Lord? Diba? This is a question of knowing. Kita, kailan nyo ba nadawat si Jesus? Pila na diri ang 5 years na in relationship with God? Taas ang kamot. So, walay 5 years. Siguro 4, 3, 2, more than 10 years. A decade. Ayan. 20. Ay, hinahin na to. 10, 15. Ayan. 20. Higher. 50. No? Dugay na nato nailhan si Lord. Pero ito, kilala na ba natin si Lord 100%?
No? Nung una nating nakilala si Lord, tinanong ba natin si Lord, Lord, kinsabag ka, Lord? Ipakilala gud imong sarili sa ako, No, when we pray, do we pray, Lord, reveal yourself to me? Or puro ato ang sarili, Lord, nging ani baya ko, Lord, nging ani baya ko? No? When we ask, we must ask this with humility. Philippians 3:10, ingon ni Pablo, I want to know Christ. Yes, to know the power of His resurrection and participation in His sufferings, become like Him in His death. Mo gito ang iyahang goal. And mga kabatanunan, mga millennials, no? Kung mutanaw ta sa Facebook, sa Instagram, no? Maka-feel dayon tagala, uy, nabili na gyud ko. Ako mga classmate, layo na og naabtan. Hala na siya'y car? Hala na siya'y mansion? Hala, doktor na siya? Teacher man to mag-eskwelahan na doktor lagi siya. Doctor of Education ito. Nag-doctor of grades? Ay. No? Pero ingon diri, no, ingon sa Jeremiah 9:23-24. This is what the Lord says. Let not the wise boast of their wisdom, or the strong boast of their strength, or the rich boast of their riches. But let the one who boast about this, that they have understanding to know me, that I am the Lord who exercises kindness, justice, and righteousness on earth. For in this I delight, declares the Lord. Nag-ingon ba si Lord nga dapat na atay pipila ka nga kwarta sa ato ang mga bangko? Wala, no? Wala gitay bangko. No? Nag-ingon ba si Lord nga dapat daghan kag followers and likers kay dapat sikat ka? Wala. Ang hinahanap lang ni Lord, ingon gani sa Bible, God's eyes are looking to and fro, and ginatanaw niya kung kinsa bagyod ang gasik kang Lord. Are we all seekers of God here in this place? Amen, no? Amen. Mo lang dahil na ang gusto ni Lord. And si Pablo, mo gito yung gipangutana, Lord, kinsa ka? Reveal yourself to me. Hindi yung kung kinsa si Lord tungod kay, di ba, we have understanding. Pero kanang si Lord nga mag-reveal sa ato, lahi na siya. Amen? Do we desire this? Amen. And number 2, ang sa isa ikaduhan niya nga question, what do you want me to do? Eto. Natanong na ba natin si Lord na to? Or always, Lord, padato ako, Lord, ha? Lord, padako among balay, Lord. Lord, tagai ko og kanang sakyanan. Lord, ayuha ko. Puro kita ang gasugo kang Lord. Kru. Diba? Lord, tagai ko ani. Lord, dalan ni. Lord, ay katabang. No? Or genie nato si Lord, give me money. Give me husband. Give me car. Give me. Pero natanong ba natin, remember, we are the clay. The Lord is the potter. Siya ay dapat gabuot. Dili kita gabuot. And oftentimes we command the Lord, eto gawin mo, Lord, eto gawin mo. Tapos kung dili himuon ni Lord, di na ko mo simba. Di na ko mag-ampo. Diba? Pero baliktaron nato, I pray na mag-change atong mga mindset karon. What do you want me to do, Lord? Teacher ako, what do you want me to do, Lord? Leader ako, what do you want me to do, Lord? Nanay ako, husband ako, what do you want me to do, Lord? Pastor ako, what do you want me to do, Lord? Businesswoman ako, what do you want me to do, Lord? Estudyante ako, what do you want me to do, Lord? Here I am. No? Few dares to ask God this question. But when we ask God this, dapat na atay submission and determined obedience. Kibasig tubagon ka ni Lord, maingon din ka, atik-atik lang man to, Lord. Naninuot man ka, Lord. Uy, joke lang. No? Remember, no,
God is a holy God. When we ask Him, dapat ready di ay ta mo submit and mag-obey. Amen? No? Again, what is the title? Okay, ayan. Sige. So, moto ang nahitabo. No? That was the encounter of Paul or Saul. Ayan, number 3 na. Malinat na. Number 3, after the encounter, Acts 9:10 to 12. Please read. Ayan. After the encounter, no, wala lang nagibili ni Lord si Pablo. Kay after that encounter, nahulog siya and nabulag siya. No? Dili na gusto ni Lord nga silutan ta. No, dili niya gusto nga forever ta magdusa. That is not the will of God. No, si Pablo, nabulag man siya doon, pero hindi nag-end iyang story dito. Kaya nga naman, no, nagpadayon pa di ay ang story ni Pablo. The encounter revealed that Saul was blind spiritually and that he needed Jesus to heal him. Bulag pala si Pablo. Although he could see, di ba? He could see kanang mga kahoy, mga tao, pero spiritually, bulag siya. And daghan po sa ato, minsan tayong naging bulag. Ingon gani-ganina sa kanta, no? I was blind, but now I see. We know Jesus before. Tama? And we were very proud. I am Christian. I am a Christian since birth. Diba? Proud kay patamana. And I know I will go to heaven. Kay wala man ko'y gipasakitan. I will go to heaven kay nagasimba man ko. I will go to heaven kay naga-offering man ko, naga-tithes man ko. Buotan man ko. Heaven jud ko. No? Pero we were all blind. No? We were all blind. Ging anak pod si Pablo, abi niya tama siya. No? He was 3 days without sight that he neither drink nor eat. Perhaps he challenged and questioned all his previous ideas about who God was and what pleased Him. No? Na-try na ba nato during pandemic, 'di ba? Nakamuni-muni gid siguro ta, 'di ba, no? Ngan pagani ni Duterte, dira lang mo sa iyong balay. Basig na pa may lugar nga wala na adtuan. 'Di ba, no? Nagsigitag mukmok, nagsigitag pander. Ako na kaya ang sunod. 'Di ba? Si Pablo, i-imagine ninyo, bulag siya for 3 days. And he was with people, siguro dili niya to close. No, nagsigigit siguro to siyang istorya. Tama ba to? Tama ba to akong gituuhan? Tama ba to akong nabatian? Tama ba tong gitudlo sa akoa? No? He began to question all that he was taught about. He had temporary blindness. What's the purpose? To get Paul's attention and to turn his heart that was hardened. Gahi siya kasing-kasing. No? Minsan, no, ning ana po di ay, or kita siguro na experience nato, God sent sickness, or loss, or bankruptcy, failure, defeat, or death, no, kay para tawagon ang atong atensyon. We have a pastor sa Jensen, ato ang senior pastor, grabe kayo siya kakuan sa una, diba, successful, no, diri sa kalibutan. He was a manager, si Pastor Joel nato. Pero naka-experience siya og pag-down. And dito gid siya murag pivotal moment nga nitawag gid siya kang Lord. I pray nga di na nato tuhulaton pod. No? Nga lagapak kaayo taw, rock bottom kaayo para ma-remember nato nga ay diri na ko kay Lord. No? Ang iban sa ato adiri gitawag ni duol ta ni Lord kay nagsakit naman. Diba? Ni duol ta ni Lord kay nawad-an man tag kwarta. Ni duol ta ni Lord kay namatyan man. Nawad-an og uyab.
Lagi nakatawan ninyo ba? Wala pa ba yung uyab? No, may mga instances nga mga nging-ana. Pero ang purpose ni Lord, yes, mahurta. Pero ang purpose ni Lord na balik. Dili na ko. Kay si Lord, He is the living water. He is the bread of life. He is enough. Siya ang atoang gikinahanglan. Amen? No? Those things may look negative, but they are blessing in disguise. When we respond humbly and right, we will never be the same again. And usang gihimo ni Pablo, no? He prayed. No, nagampo siya. This indicated a true change of heart of a man famous for persecuting the disciples of Jesus. It was for the first time that he truly prayed. Ingon pa sa commentator, dugay naman siya. No, nag-serve under Gamaliel. First time niya magampo. No, nga tuod-tuod. Pwede di ay nga sige tagbalik-balik sa church. Pero dili di ay no, tinud-anay ang ato ang pagampo. Agoy, no? Acts 9:15-16. But the Lord said to Ananias, "Go, this man is my chosen instrument to proclaim my name to the Gentiles and their kings and to the people of Israel. I will show him how much he must suffer for my name." So from being bulag, no, nagpadala si Jesus og disciple in the person of Ananias. Kay para ilay hand si Paul. So nag-ato dito, pero itong si Ananias kay kabalo siya, hala Lord, siya man tong nag-persecute, basig atik-atik lang na niya, basig bulag-bulag lang na siya, dakpundayin ko niya. Ana si Lord, go. So follow niya, no? Gi-follow niya ang Ginoo and he prayed for Saul. This man is my chosen instrument to proclaim my name. Sa kadiha. Katong tao nga gahi, tong tao nga gi-persecute, unsa giingon ni Lord? An instrument. Karon, tan-awa imong katapad. Bisag katugo na iyang nawong. Bisag nging ana na no, murag, sure ka Lord, gamito nimo ni Lord. Bana nako, Lord, kailagyog ko ani Lord. Igsuon nako, Lord. Sure ka? Kailagyog ko ani niya. No? Ingon pag itong tricycle driver, lisod mamati og pastor ma'am no, labi nagkaila kasi ang hinimuan. Tinuod gid baya. Tinuod jud, lisod magdala og kapamilya sa simbahan. Kay kaila man gid nato. No, murag diba, no? Pero si Pablo ganito yung pagpaila, gagamitin ko siyang instrument. Ngayon, sabihan mo yung katabi mo, gagamitin kang instrument ni Lord. Amen? No? Kinsa mas lala, ikaw o si Pablo? Naka-persecute na mo? Naana ba mo'y gipatay? No? Pero i-level na to. Lala, gid si Pablo, Lord. Lala siya, oy. Pero malala siya, pero ginamit siya ni Lord. No? Gigamit gyapon siya ni Lord. Acts 9:17-19. Then Ananias went to the house and entered it. Placing his hand on Saul, he said, "Brother Saul, the Lord Jesus, who appeared to you on the road as you were coming here, has sent me so that you may see again and be filled with the Holy Spirit." Immediately, something like scales fell from Saul's eyes, and he could see again. He got up and was baptized, and after taking some food, he regained his strength. Everybody say, see again. No? So hindi tuluyang nabulag si Pablo. Saul was once blind, but now he sees. Diba? Murag kita. Diba? No? And Jesus healed him both physically and spiritually. Amen? Unsa pa? Filled with the Holy Spirit.
So ayuhon di ay ta ni Lord nging ato di ang proseso no. Ayuhon ta kung unsa man ang mga sala nato, unsa may blindness nato, ayuhan ta ni Lord, and then unsa pa iyahatang punon og balaang Espiritu Santo. God did not leave Saul broken. No, nga wala niya gibilin si Saul nga na tuga-tuga manggod ka. Sukul-sukul ka na ako. Paningkamot dira. Pala na kanimo. No? Wala gid nag-ana si Lord. Tabangan gid niya si Pablo. Bangon ulit. Lisod baya, di ba? Lisod mang encourage kung ikaw po discourage. Di ba? Lisod magdalag healing kung ikaw po masakiton. Lisod mag-guide kung ikaw po bulag. Ama? Moag yun na ayuhon gidi ay ta ni Lord. Amen? Mga Kristiyano, mga igsuon na kung ayuhon gidi ay ta ni Lord. Naapagid bayay hiwi nato. Ako pod. No, naapagid ayuhonon si Lord sa atoa. Amen? No? Sa dugay natong pag-uban-uban kay Lord, murag abi na ako, Lord, buutan ako. Pakasasala man gayapon ko, Lord. Diba, no? Akala ko ang bait ko na. Tagal na kasi kami ni Lord. Tapos naalay circumstance, naalay tawag ipadala si Lord, na-reveal. Na-reveal ang pagka-immature. No? Ay, Lord. Diba? Pero the Lord will not leave us broken, discouraged, and discourage ato ang mga sarili. Ayuhon ta ni Lord kay para magamit ta niya. Amen? Our Holy Spirit is our comforter. Our Holy Spirit is our encourager. Our Holy Spirit is our guide. Tudluan ta niya. Amen? And ito, he got up and was baptized. Naabay giingon diri nga religion? Wala. Ang pagpabautismo, no, isa na siya sa buluhaton sa mga Kristiyano nga magpa-identify nga kang Kristo nako. Dili na siya pagsulod sa relihiyon. Diri sa CCFI ha, wala mo na mo ginabautismuhan dayon para mamiyembro na mo diri sa CCFI. Dili. Once nga mo sunod ka kang Jesus, manumpa ka nga, Lord, imuha ko, then you are qualified to be baptized. Amen? Og nging ato ang gihimo ni Pablo. Acts 9:15 to 16, at once he began to preach. Kalit-kalit, no? Very radical ang pagbago ni Pablo. Tama, no? Kita kaya, no, napag siguro tayo bargaining kay Lord. Lord, magbago ko. Di na ko manigarilyo, Lord. Pero kung dati, Lord, pulo ka stick, pwede 9 lang sa... Lord, sunod adlaw, promise, 8 na lang. 8. Tapos sa sunod adlaw, 7 na lang, Lord. O, di ba, Lord, paadto na kong 1. Pero iba si Pablo. I'm not saying mali na ha, pero lailahi man tagkuan. Pero kay Pablo, instant ang iyahang pagbago. Once he began to preach in the synagogues that Jesus is the Son of God, all those who heard him were astonished and asked, kahibulungan, isn't the man who raised havoc in Jerusalem among those who call on this name? Di ba siya man ito nag-persecute? Kampi na lagi sila. Sabay na lagi sila. And he come here to take them as prisoners to the chief priests? Yet Saul grew more and more powerful and baffled the Jews living in Damascus by proving that Jesus is the Messiah. No? Last time, sige siya ingon, scammer inyong Jesus. Nya pagkaano, hoy si Jesus ninyo, Messiah. No? Naglahi na siya, lahi na iyahang mensahe nga ginatudlo. And he used his skills, trainings, and expertise about the Old Testament to preach that Jesus is indeed the Messiah. I know, naasa uban sa ato adiri, before ka gitawag ni Kristo, accountant ka. Unsa, maayo ka nga speaker, maayo ka nga magtutudlo, maayo ka nga laude-laude ka, no?
You know what? Pwede na nimo gamiton this time for the glory of God. Amen? Acts 9:23-25. After many days had gone by, there was a conspiracy among Jews to kill him. Ang dating ga-persecute, siya na karon ang persecute. But Saul learned of their plan. Day and night they kept close watch on the city gates in order to kill him. But his followers took him by night and lowered him in the basket through an opening in the wall. It was the beginning, ingon pa sa isa commentator, it was the beginning of many escapes for Paul. He didn't quite escape. Sometimes they caught him, imprisoned him, beat him. He did indeed have to suffer many things for Jesus' sake. Nakatisting na bataan ni? Wa pa no? Pero dali na kaayo ta. Ako po na murag, before, no, a decade of balik-balik sa Jensen. One time nagreklamo ko kay Lord while coming here, no, nagsakay kog bus. Kapoy naman, Lord, may istra, alas 7 sa buntag, antod alas 4. Unya, mo adto na po og Jensen, mo simba. Kay, basta, naghanwig ka ng morag activity kay equipping ba. Pag uli sa gabi, alas 10, minsan alas 11, minsan alauna, kay hulaton ang last trip sa Davao. Yan nakana ko, Lord, kapoy na Lord ba? Kapoy na ko. Yan naandayin ko ni Lord, nak, maulang gani na. Namuragay, Lord, pulaw-pulaw lang man akong contribution. Pulaw-pulaw lang man akong ambag sa imuhang ko. Anya, nagreklamo na ko. Wala pa ko kaagi, ani ba? Gibunalan. Oo. Wala ko gibunalan sa akong mama. Wala ko gibunalan sa akong papa. Unsa pa to? Gi-attempt nga patyon. Wala pa man po'y death threat na ako. Wala pa, Jude. No? Unsa pa diri nahitabo kang Pablo, no? In 2 Corinthians 11:23-28, I have worked much harder, been in prison more frequently. Wa pa ko nakulong tungod kay Jesus. Unsa pa? Been flogged more severely. Gibunalan ko bakos. Pero dili tungod kay nagfollow ko kang Jesus. Kay gahi man kog ulo tong bata ko mo to gi-flog ko, no? And been exposed to death again and again. What pa Jude? 5 times I received from the Jews the 40 lashes minus 1. 39 times 5. You do the math. Kay English ko. Gipanging ato siya. Ako wala pa ko karanas og nging ato. Pero usahay bitaw, maingon gigo kay Lord. Kapoy na Lord. Unsa pa ang giagihan ni Paul? 3 times beaten with rods. Once I was pelted with stones. 3 times I was shipwrecked. No? I spent a night and day in the open sea. Resort pa lang gid akong naadtuan. Wa gyud open sea. I have been constantly on move. I have been in danger from rivers. In danger from bandits. In danger from fellow Jews. Sa pa, in danger from Gentiles. In danger in the city. In danger in the country. In danger at sea. In danger from false believers. I have labored and toiled and have often gone without sleep. Ito palang ambag ko talaga. Pulaw-pulaw. No? Pulaw-pulaw. No? Maulaw ko kay Lord. I have known hunger and thirst and have often gone without food. I have been cold and naked. Besides everything else, I face daily the pressure of my concern for all the churches. Asa na dira imuhang na-experience because of defending your faith? No? Paul had more than 30 years of fruitful gospel ministry. Pila na ta? He went on 3 separate missionary journeys. Out of 27 books in the New Testament, 13 or 14, ingon sa mga scholars, have been written by Paul. Nanatay na himong libro? Nga magdasig sa mga Kristohanon? Wala, chat pa lang yun.
He is very instrumental in reaching out the Gentile world so they can hear the good news. Nganong naging Kristohanon ta, nga mga di man taon ta, mga Israelites, because of Paul. Tungod kay may usa ka tawo nga naka-encounter sa Ginoo. That's why kita na ang mga naging bunga. And he was a pilgrim. No? Wala siya ginastihan nga lugar, kaayo. Wala siya balay, no? Nga iyahaging gipermihan. Kita, no? Utukod lang ganit og balay, diri nako, hantod ko mamatay. Nya ingnan ka ni Lord, dito ka okay, mag-preach ka, diri lang ko. Inadiri akong mansion. No, siya very kuan lang, available all the time, lakaw diri, lakaw dito. Nunging ana ang kinabuhi ni Pablo. No? Ingnan ta mo, 1 hour is not enough. Daghan pa, 'di ba? Galatians 2:20, ingon ganina, no? I have been crucified with Christ and I no longer live. But Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Question, para kanino tayo bumabangon? Adili sa kape ha. Para kanino ka nabubuhay? Is it still para sa imong sarili? No? Ang kang Pablo, no, he lived for Christ. And I pray, nanging anak pud unta kita. Natay mga igsuon, no, sa politika, I pray nga you will serve for Christ. Teachers, no, ako, isa na ko dito, let's teach for Christ. Amen? Let's work for Christ. Let's love for Christ. Let's share the gospel for Christ. Amen? Kaya ito na, conclusion na. I will leave you 5 things. Paul's conversion experience is a pattern for all believers. No, naman mo yung nakita ang similarity with Paul? No? First, Jesus must confront us with Himself, with our sins and rebellion against Him, even the sins done in ignorance. Then, as we put our faith in Him, we must humbly wait for the work within us that only He can do. Unsa pa ang matun-an nato kang Paul or Saul? Saul's conversion reminds us that at its core, salvation is something that God does in us. Ang salvation dili gid na ato ang hinimuan. Kinsa nagbago kang Pablo? Si Jesus. Kinsa nagluwas kang Pablo? Si Jesus. Amen? Another, Saul's conversion reminds us that God finds someone who by all appearance are not looking for Him at all. Dili si Pablo ang nangita kang Jesus. Diba? Kita ba ang nangita kang Jesus? No, it was the Lord Yud ang nangita sa atua. First timers, it was the Lord, no, nga nagprompt anang nag-invite sa imo, dal-ana siya. Amen? Number 4, Saul's conversion reminds us that God looks for people to cooperate in the conversion of others. Do we have those people in this house? No? Last Friday, gitudluan ta, tanom lang, pwede di mo tanom ka, pwede pud nga maging harvester ka. Both gina-rewardan ni Lord. Amen? And lastly, Paul or Saul's conversion reminds us that it isn't enough that we are broken before God. Though that is necessary, God wants to only use brokenness as a prelude to feeling. Butangan gid ta niya og Espiritu Santo. Amen? I pray that when we remember Paul, I pray that we will remember that man who had one true encounter with God. Wala man siya'y formula nga gibilin, wala man siya'y kanang salida, no, nga gibilin, pero moan ni siya, I pray nga we will remember, si Pablo gani na bag-o, kaya kong baguhon ni Lord, o kaya pod baguhon ni Lord, ang mga taong ako ang ginaampuan. Nabatay mga ginaampuan? Amen, no? For us who have encountered God, I pray that we may follow Paul and live our lives for Christ.
And for our first-timers, eto, pwede ba na mo ma-request ang mga first-timers to stand up? Ayan. Ay, maayong buntag. Kuya, taga-MSU ka kuya, no? Maayong pag-abot. Okay, please remain standing sa mga first-timers na mo, no? Perhaps ngani mo ginaisip, no? Ginaisip ni mo kaya pa ba ko baguhon ni Lord? Wala man pulos ako ang kinabuhi. Magamit kaya ako ni Lord? Will I become instrumental dira ba sa ginharian ni Lord? My brothers and sisters, no? Kung si Pablo na kayang baguhon ni Lord, kaya pud niya himuon na sa imuhang kinabuhi. Amen? And kung siguro na ay boses gaingon sa imo, ikaw, nga ni bayak ka. The Lord, remember, the Lord is not angry. Amen? No? He has been waiting for you. Karon, before mo manguli, nami ihatag sa inyo ha. Okay lang? Oo. Kining ginatawag namo nga gift. Nadawat ni namo o gusto namo nga madawat pod ninyo. Okay lang? Wala pa'y Christmas para manghatag kog aginaldo. No? Pero dili ni kwarta ha. Oo. Akong ihatag sa inyo ang greatest gift, who is the Lord Jesus Christ. And kaning si Jesus nga ni abot sa kinabuhi ni Pablo, nga nagbago kang Pablo, maupod na siya ang nagapuyo sa among mga kinabuhi. And you know what? Among kinabuhi is lahi na gyud. Lahi na tong kaniadto. Og karon pod padayon gihapon ming ginabago ni Lord. Karon gusto ba ninyo nga madawat na nga gift si Jesucristo? Amen, no? Salamat. Ngingani atong himuon. Magampo ta. Atong i-invite si Jesus sa atong kinabuhi, no? I-invite nato siya nga ubanan ta sa tibuok natong kinabuhi. And that ang atong mga kinabuhi, no, dili lang diri muhunong kundi moadto pagyud sa eternal life. Sige karon mag-aampo kita. Okay lang po ba na sundon ninyo ako ang pag-ampo? O sundon po ta sa atong mga leaders diri. Sige, mag-agampo kita. Amahan namo nga naa sa langit. Salamat Lord sa imong pagdala diri kanako. Salamat Lord sa kinabuhi ni Pablo. Ang iyang kinabuhi isa gyud ka modelo nga naagyoy power, naadyoy kabag-uhan, kung naay Jesus sa isa ka kinabuhi. Lord Jesus, ako kang ginatawag, o akong ginakonfess, nga ako Lord, daghag nahimong sala, o wala gyud nakahimuot sa imuha. Lord, right now, pasaylo ako, sama sa pagpasaylo nimo kang Pablo. Hag right now, Lord, ginaimbita ta ka sa akong kinabuhi. Ang imong Holy Spirit, gina-invite na ko sa akong kinabuhi. Lord, maghari ka. Be my Lord. Jesus, be my Lord. And be my Savior. From now on, until I breathe my last breath. Thank you so much, Lord. In Jesus' name, amen. Ayan. Sige, pwede na tamamungko. Sa mga first-timers na mo, maybe, no, dili ni first time ni mo nga giampo si Jesus Christ. Siguro na awkwardan ka. Na-pray ko naman si Jesus. Hindi namin alam kung ano yung naging experience ninyo. Pero sa mga baguhan, if it is your first time to pray that prayer, you know what? We also pray that prayer. And kanang right now, dili unta ta muhunong. Ingon diba to ni Pablo? Kinsa ka Lord. Ila-ilahon paunta nato ang ato ang Ginoo. Amen? Kay tinuod jud kung naay Jesus, naay kabag-uhan. Amen? Amen. Sige, let us pray. Father in heaven, salamat kaayo Lord sa kinabuhi ni Pablo. Salamat Lord sa imuhang pagdasig sa amua.
kami Lord nga mga Kristohanon nga dugay na diri sa imo Lord, we experience kakapoy, we experience discouragement, we experience Lord nga lami na kaayo mo surrender. But Lord, sama kang Pablo, tagay mi og grasya Lord, Holy Spirit, tabangi mi nga mo padayon gid Lord, and we long to hear you say, well done, my good and faithful servant. Lord, I pray nga kami nga mga Christians diri, Lord God, mga leaders diri, imuha gid mi Lord, is strengthen like you promised Lord nga you will strengthen us Lord like the eagle, oh God. Strengthen us once again ang mga ginakapoy Lord, tagai og kusog ang mga na-discouraged Lord, encourage them once again Father God, and let nothing stop us, oh God, to do our purpose, which is to love God and to love people. And we pray for our first-timers here, Lord, nga dili lang ni first time nila, oh God, but they will come here again and again, oh God, and they will be part of the family. Salamat kaayo, Lord. We pray nga karong tibuok nga week that we will meditate upon the life of Paul, and that we will be like Paul. Kay niingon siya, Lord, imitate me as I imitate Christ. Thank you kaayo, Lord God. This we pray in Christ Jesus' name. Amen. Mayong buntag sa tanan. So hello church, what time is it? So I am Jessa Cambarihan, a disciple of Jesus, under the leadership of beautiful Laurie Capulso. And my prophetic name is Princess Worshipper. And so my verse is from Jeremiah chapter 33, verse 6. Behold, I will bring to it health and healing. And I will heal them and reveal to them the abundance of prosperity and security. So to start, I want to share some testimony of how God works on us. And that's why kung paano ko siya napili na verse. So, here. I grew up in a generous family, do giving sa mga churches or any activities, sponsors, solicitations, and all. We are so blessed financially, but sometimes it makes us proud that we forget to acknowledge the true source of those blessings. My parents became so busy, nawala na sila time sa mga anak. Maday mi kabuok, ako ang bunso. Kana bang gusto na mo og banding, pero dili nila mahatag sa mua. Tapos, nag-graduate ko elementary, high school, and even college. Karang makaatad lang sila sa graduation. Karang taga-family day, iba among mama. Taga-meeting, lahi ang mama nga, lahi ang mama nga mag-attend sa amua per me. Even nga nag-graduate, nag-work na kami tanan, they still don't have time sa amua gihapon, kay busy gihapon sila sa ilang business. Karang gusto na mo nga, working naman gusto na mo inyuhang time na pod, pero wala gihapon. And I remember, there were nights good, I prayed to God na, untakwaon na lang ni mo among business, Lord. Karang, okay lang man unta nga, karang tama-tama lang ba, basta nalay time sa isa't isa. And funny lang, kay first time na mo nagka-start nga, nag-bond, katong naka-receive og threat ang family ba. A first threat gid sa amo is katong, nakita ag sketch sa among lugar nga, kuan siya, papili siya na nakabutang nga sketch sa among gym, naidala niya. Pag-abot sa among balay, 5J Kids Store Target. They were group of riders ba niya. Amazing lang kay si Lord kay dito pud nahulog ang papel sa igsuon sa balay ni Papa kay nagpahangin man sila dito. Sumuto lakaten sila sa balay, lakaten mga police and all. Nya katunga time grabe nga anxiety ba niya. Dito na mi gi-start og karang gi-monitor sa mo parents, kumusta mo, okay lang mo, tago lang mo diri sa balay. Ang anak god kay murag nahadlok na po sila ba. Unya, after atong nahuman na, so nagsugod na po sila, balik na po sa business. Nya, wala na po time. Again, year 2018, my father received a threat na po. 1 million or patyun taka. Marag mo na siya, ang abilawag mo na siya ang pinaka-traumatic nga nahitabo sa among family. Kay, permiti ko makabati og tawag na asa na ang kwarta, patyun taka, kaila ko sa imuhang mga anak, na ako'y mga pictures, pangbuko na ko yung mga ulo. And grabe, even karang mag-duty ko, naka-disguise ko. Tapos, katungat nam is, life-changing kay siya ba? Kay among balay na puno og
mga pulis, ang troops sa husband ni ate, mga armies o mga intelligence nga people. Kung kinsa naman po di sila, karang launsa man niya itong life, oy, magsige na lang manig na ay threat, ana ba niya, maga-duty ko, naka-disguise ko, tagutan na niya, ginahatod ko ni Papa, dapat na ay nakasunod sa mga intelligence kay for protection good nga, dili ka maunsa. Nya, even ka-imagine mga karang, even sa morning nga, dapat breakfast ang iserve. Puro mga pusil, different kind of pusil ang makita na ako ba? May mga tagas nga, kulo Lord, na unsa naman niya mo, kamungkuan, Lord, mo to murag, grabe. And praise God, walay nasakitan sa pila ka years nga naglabay, wala nasakitan sa mo, aba. Protection, grabe gid ang protection si Lord. O gabi na kung mauna po ito ang pinakasakit. Year 2022 pa, because of money again, na mahuman na mo ang year 2023 nga wala si Papa. Wala si Papa sa amua. Nya, mao gini siya ang pinakasakit nga nahitabo. Hindi ko sa magiging kwarta. Baka ana ka ba, pwede na lang among life, Lord, kay para walay kuan. Muna siya ang pinaka-severe nga pain nga na-experience na ako sa akong life. Wala ang papa, tapos grabe nga trauma, anxiety, karang gamay lang nga makakita ka, dili nimo kilala, mangurog dayon ka and all. Though continue gyapon siya ang gina-face namo today, but I do have faith gid kay God. Nga God will help us to overcome it again gid kay mao gid na siya ang promise ni God for us. So, I wrote this testimony last night. Kaya ko, Lord, i-encounter na kakaroon kayo sa akong i-share. I cried, not because mabalik ang sakit sa past, but karang na-imagine ako ba, kung sa ka maayo si Lord, it was you all along the way, Lord. Ikaw di ang nagput sa ako, asa ko karon, Lord. So, permittigin ako na siya gina-acknowledge, even in simple blessings nga, o sa mga bagay-bagay na I am nothing good without you, Lord. So the thing was, we have different blessings we receive from God. Some of you are financial freedom, promotions, business, and other things. But as for me, the greatest blessings I receive from God is protection for my family, peace, restoration sa mga relationship as family, complete healing from the past traumas, and spiritual family. Sila gid ang grabe ka nga gihatag ni Lord sa ako. Si Ate Lori, nga nakuratan, first na mo kita, nag-breakdown dayon ko. Grabe challenge ni Ate Lori sa ako. And praise God, grabe po kay tabang niya sa ako. And sa Samantha, si Princess, si Ever, and of course, my soulmates, si Jessa Marie, si Molly, si Jezabel, thank you kaayo. Karang first time na ako nagka-friends, put good nga. Karang mo kalit lang text every morning ba nga, uy, I dream of you last night, I love you. Karang gi-remind ka sa akuan ni Lord pag amping ko, Lord, pero dili ba ko sanay kumustahon, pero grabe kaayo, Lord. God really knows our need as He hears us praying to Him and sees what really our hearts desire. We obey, we serve God, we seek Him in our lives. That is why I became obedient in giving to Him. I always be grateful to God. What is for Him, is really for Him. Kaya mura ko gisagpa sa katong pag-share ni Ate Lord about tithe. Kay dati mang good, kung unsa lang ako makuha sa bulsa, mao lang gid ako ang ihatag. Tapos, usay, dili pa gid ko maghatag sa dati nga gasimba ko. Tapos ito na ako siya na-realize nga, makalibre man gani ko sa akong mga friends gani, kaon, palit og gifts, and all nga, inana ilang nahimo sa akong life. What more kay God nga, siya di ay ang naghimo ani sa ako. So, dito na ako murag, kulang pag di ay akong nahatag kay Lord. Moto nga, I became more obedient karon sa taga-abot sa salary, imuha gid ni Lord, dili na ko ni ikaon sa sangyup. So yun. So let us be faithful to God. Truly God will bless you and give you the desires of your hearts if we obey Him. A lot of things ba ang imuon ni Lord sa ato ang mga faithful heart. Let's be excited lang. So come on, let's raise our tithe card. Let us pray. Our loving and faithful Father, we are so thankful that you are so good in our lives. You bless us more than we ask for, God. You provide what we truly need in our lives.
We thank you for the love and protection. And I pray for healing to those who are hurting and experience struggles in life right now. I pray for provision. And above all, Lord, I pray that our hearts will continue to be more faithful to you, God. You are indeed worthy to be praised, Lord, and accept this offering we have right now. Our giving reflects our love for you, Lord, and wants to further your kingdom here on earth so we can win more souls by you, Lord. Let there always be love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control so we can worship you, God, in spirit and in truth. I thank you, God, for everything, and I bring back all the glory in the mighty name of Jesus, I pray. Amen. It's time to give.